नमस्कार, मु पल्लवी दास। आज मो रचित कहानी मानक मध्यरु आउ एक कहानी नहीं आसी। कहानीटीर नाम है समय क्रम रे बंधा डोरी। तेबे आसंतु कहानीटी को सुनिबा। सूर्य नई आसिलेनी, बोधुए सूर्य अस्त समय पाखई आसुची। मेट्रो सहरर रास्ता गुड़िक धीरे धीरे भिड़ हबारे लागिलाणी। सेई भिड़ भितरे मझिरे मझिरे हल्का ओदा पवन बोही आसुची। बोधुए वर्षा माड़ी आसुची। आकाशरे धीरे धीरे मेघ घोटिबा आरंभ हो सारिची। गोटे बस रु ओल्हेई आउ गोटे बस रे बसिबा परे मुसळ धारारे वर्षा आरंभ होईगला। निज निज गंतव्य स्थल रे जल्दी पहुंचिया पई लोक माने पोकमाछी परी बस आउ मेट्रो रे चढ़ी जाउथिले। ठीक एमिति एक घड़ी संधि समय रे मोर भेट होइतिला श्रुति साथी रे। प्राय 2 वर्ष पर पुणी थरे से मते देखि पारि नथिला मो मुहरे थिबा धूली नियंत्रण मास्क जोगु, नहले ताको सामना करबा कष्ट होई पड़िथांता। वर्षारे अधा भिजी बस भितरर भिड़ को चिरी से आसी ठिया होइतिला मो सीट को लगी। आउ अनै रहितिला मो पाखरे थिबा काच झरका देई बाहरको। केजाणी काहेकि भल लागे ताको वर्षा पानी देखिबाकू। इच्छा हेउथिला सीट रु ठिया होई पड़ी कहिबाकू, श्रुति प्लीज मो सीट रे बसी पड़। किंतु किछि कहि पारिलिनी। जदि अबा कहि थांती तेबे ता पूर्वरु ठिया होइतिबा महिला माने मते ताड़ आखिरे देखि थांते। आउ श्रुति भी मो स्वर सह परिचित। हुए तो से मते चिन्हि देई थांता। श्रुतिर मुह अधा ओडोणी रे भिड़ा होइथिला, जोटा कि बारंबार गली पड़ुथिला। आउ से गोटे हाथरे मो पाखरे थिबा रड को धरी ठिया होइतिला, आउ गोटे हाथरे ता मुहरु गली पड़ुथुबा ओढ़णी रे बारंबार ता वर्षारे भिजा मुह को लुचेइबा को चेष्टा करुथिला। बस ड्राइवर हठात बस को ब्रेक मारिबा जोगु ता आख पाखरे थिबा महिला माने बारंबार गली पड़िया परी होउथिबा बेले श्रुति किंतु बेस आराम रे खुंटटे परी रड को धरी ठिया होइथाए। से जेते मुह लुचेइले मध्य ता गोल चश्मा भितरे थिबा कजलपाती आखि दीटा को देखिदेले चिन्हिथिबा लोक ताकू आराम रे चिन्हट करि परिबे। बस प्राय 20 मिनिट रास्ता को 1 घंटा अधिका समय नहीं जाइथिला पहुंचीबाकू। मो आख पाखरे लोक मानक विरक्तिर स्वर सफा सफा सुना जाउथुला। आज जे बुझा पड़िलानी लोक माने विरक्त हेले पार्टीटा को बंकेई करी चू चू काहेकि शब्द करती। बोध हुए विरक्त समय पार्टीटा को एमिति कले तांकु टिके उपशम मिले, आउ टिके उश्वास अनुभव करती। बोध हुए सेथिपई एमिति करती। मते मध्य विरक्त लागुथाए चुपचाप बसिबा छड़ा मो निरुपाय। मन धीरे धीरे व्यस्त आउ विब्रत होउथाए मो सद्य विवाहिता स्त्री कुनुली पई, आउ पाखेरे ठिया होइतिबा मो पुराणा प्रेमिका आगरे धरा पड़ी जिबा डररे। मो मार बाध्यबाधकतारे कुनुली को एई किछि दिन पूर्वरु मो साथी रे मुंबई धरी चली आछि मो एकेला बेलर साथी हेबा पई, आउ मते नीति भल भल खाद्य बनै खुआइबा पई। माँ मोर बाछि देछि ता पसंद रे ठीक तापरी आउ गोटिए नारी, सुनयनी प्रतिभाशाली झियोटिए कहिले चले। संध्या बेल ठारू प्राय एई पर्यंत कुनुलीर बहुत सारा फोन आसिलाणी। हठात बसटी अटकिला 2 वर्ष तले मु रहुतुबा मो पुराणा इलाकारे, जोठी मु मोर प्रथम प्रेम श्रुति साथी रे भेटिथिली। भिड़ भितरे मो पाखरे रड को धरी ठिया होइतिबा श्रुति हठात बस रो फाटक आड़ू को अग्रसर होई कहिबाकू लागिला, एक्सक्यूज मी, लेट मी गेट डाउन। तथापि लोक माने रास्ता न छाड़िबारु बड़ पाटी रे चित्कार करी कहिला, मुझे यहाँ उतरने दो प्लीज। एथर ता पाटी रे छोटिया भिड़टी ताकू जिबाकू बाट छाड़ी देइथिले। आगरे रास्ता जाम थिबारु बस प्राय सेठी 5 मिनिट रु अधिक समय रहिला। मो झरका दे देखुथाए। श्रुति रास्ता पार करी रास्तार अपर पार्श्वरे थिबा गोटे दुकान पिंडारे ठिया होई गला। ता मुहरे भिड़ा होइतिबा ओदा ओढ़णीटा बाहर करी गोटे हाथरे धरी आर हाथरे बैग भितरु छता बाहर कला। पंक पानी रे पाद चिपि चिपि चालिबा आरंभ कला। अंधार भितरे हल्का बिजुलीर चमक रे ताकू मु देखुथिली। से जे मोर सेई श्रुति मु मो आखि को विश्वास करि पारुनथली।
ବିଜୁଳିକୁ ଡରୁଥିବା, ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିବା ମୋ ଶ୍ରୁତି ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଅଥଚ ତାକୁ ପଛରୁ ଟାଣି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନଥିଲା। ଶ୍ରୁତିକୁ ଆଉ ମୋ ଶ୍ରୁତି କହିବାର ଅଧିକାର ମୁଁ ନିଜେ ହରେଇ ଦେଇଛି କୁନୁଲିକୁ ବିବାହ କରି। ଏଇ ଭିତରେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପୁରି ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ଯେ ଏଯାଏ ବିବାହ କରିନି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ବସ୍ର ସେଇ ଛୋଟିଆ କାଚ ଦେଇ ଆଖି ନ ପାଉଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ଶ୍ରୁତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି ତାର। ଏବେ ବି ଗୋଡ଼ଟାକୁ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଚାଲୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଯେମିତି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା। ତାଗିଦ କଲେ କହିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସାବୁନରେ ଧୋଇଦେବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି। ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଉ ଢଳ ଢଳ ଆଖି ଏବେ ବି ସେ ସାଇତି ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ଥରେ ଅନେଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବସ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ସାଥିରେ ମନ ମୋର ବିଗତ ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣାକ୍ରମ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୁତିକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘର ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁନୁଲିକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ଶ୍ରୁତି କାଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଜଣେଇ ନଥିଲି ମୋ ବାହାଘର କଥା। ସେ ପ୍ରାୟ ମୋ ବାହାଘରର 3 ମାସ ପରେ ଜାଣିଥିଲା ମୋ ବିବାହ ଖବର। ସେ ବି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଜରିଆରେ। କିଛି କହିନଥିଲା ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତା ମନ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ। ଶେଷ ଥର କଥା ହେଲା ବେଳେ ବାସ୍ କହିଥିଲା, ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବାର ଯଦି ଥିଲା ଏତେ ନାଟକ କାହିଁକି କରୁଥିଲ ମୋ ଆଗରେ? ସଫା ସଫା କହିଦେଇଥାନ୍ତ, କେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିନଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏବେ ବି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ତାକୁ କ'ଣ କହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାନ୍ତି? ବିଚାରୀ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲା। ତାର ଆଉ ତା ପରିବାରର ମୋ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଆଭାସ ଟିକେ ବି ହବାକୁ ଦେଇନଥିଲି। ତା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ। ଆଉ ନିତି ଘରୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲା, ତଥାପି ସେ ହସୁଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ନେଇ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣୁଥିଲା। ଗୋଟେ ସରି କହି ତା ଜୀବନରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନି କି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନି ତା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା। ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ ତାର ସେ ପ୍ରଶ୍ନଭରା ଆଖି ଦିଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ, ଯୋଉଠାରୁ ଅହରହ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କୁହ ତ ମୋ ଭୁଲ କେଉଁଠି ଥିଲା? ସତରେ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ସେ ତାର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁରା ନିଷ୍ଠାରେ ଖୁସି ଖୁସି କରି ଚାଲୁଥିଲା। ତଥାପି ମୋ ଘରେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିରୀହ ମନ ସାଥିରେ। ଏତିକି ବେଳେ ବସ୍ର ହର୍ଣ୍ଣଟା ଜୋରରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୁତିର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ଏକା ଭସେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଅନୁତାପ ବି କରୁଥିଲି। ସେ ଯୋଉଠି ବି ରହୁ, ଭଲରେ ରହୁ, ତା ଅଶ୍ରୁର ଛିଟା ମୋ ନୂଆ ସଂସାର ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଶ୍ରୁତିର ସ୍ମୃତିକୁ ପାଶୋରି ଏବେ ମୁଁ କୁନୁଲି ସାଥିରେ ନୂଆ କରି ସ୍ମୃତି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅନ୍ତତଃ ଏପାଳି ମୋ ଦେଇ ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ସୀତାଙ୍କ ଲୁହରେ ରାବଣର ଲଙ୍କା ଛାରଖାର ହେବା ପରି କୋଉ ଝିଅର ଲୁହରେ ମୋ ସଂସାର ଯେପରି ଛାରଖାର ନ ହେଉ, ମୋ ଯୋଗୁଁ କୋଉ ଝିଅର ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ହୁଏ। ଏତେ ସବୁ ଭାବନାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକେଇ ବସ୍ଟି ଅଟକିଥିଲା ମୁଁ ରହୁଥିବା ଗଳି ଆଗରେ। ବସ୍ର ହର୍ଣ୍ଣରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କରେଇଦେଲି, ଆଉ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲି ମୋ ଘର ଅଭିମୁଖେ, ଆଉ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଶ୍ରୁତିର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ। ଏତିକିରେ ଏଇ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ନମସ୍କାର।